Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Oke. Hari ini project tukar timing belt. Oke. Tukar timing belt satu set, tukar bearing, tukar seal, ini bearing. Kita tukar dia satu set. Oke, sekarang apa yang saya mau kongsikan kali ini, tips bila kita memasang seal nih, seal crankshaft, seal camshaft, dia punya tips cara yang betul untuk memanjangkan jangka hayat seal nih, lepas tu mengelakkan daripada camshaft tu tercalar. Oke, standard lah kan, kalau pasang seal tu jangan dia sengit kan. Tapi bukan itu yang saya mau kongsikan. Oke, sebelum tuh ini seal yang lama. Seal yang lama nih dia sudah keras nih. Jadi bila dia keras dia boleh tembus minyak lah. Kalau sudah tembus minyak, timing belt tuh kena minyak, jangka hayatnya pun tidak panjang sudah. Kalau sudah kena minyak, terpaksa kita ganti. Ini seal yang baru. Seal yang baru nih masih lembut. Oke. Sekarang kita ceritakan tips-tips bila kita pasang seal nih. Oke. Kalau pernah jumpa kan, kalau kita beli seal yang bagus, dia akan ada letak grease di dalam tuh. Di dalam tuh bagian sini dia ada letak grease. Oke, tujuan grease tuh bila kita pasang sudah dia nanti dia sebagai pelincir. Dia sebagai pelincir. Sebab kalau tiada pelincir di bagian sini ataupun kita pasang kering macam beginilah, tiada grease dia letakkan, kita pasang, oke. Minyak tidak keluar. Sebab seal baru kan, tapi jangka hayat seal ni akan pendek sebab camshaft tu akan sentiasa berpusing dia di sini, tiada pelincir. Jadi getah ni kalau dia terlalu panas dia akan cepat keras. Bila dia keras, lama kelamaan bahagian seal ni dia boleh calarkan tuh camshaft atau crankshaft tuh kan, dia grip di sini, dia boleh bagi calar tuh, so berpusing dengan kelajuan berapa ribu RPM tuh kan, dengan jangka masa yang lama enjin ini hidup berapa ribu jam. Jadi dia akan calar. Bila dia calar, kosnya tuh semakin tinggi lah. So, kalau kita ganti seal baru pun potensi untuk dia leaking lagi tuh dia ada sebab seal sudah calar. Oke, jadi bila pasang seal wajib letak grease. Tapi grease kita jangan silap. Nih grease, ada dua jenis grease. Oke, ini grease bearing. Ini grease bearing. Grease bearing nih, kalau kita guna nih grease bearing, kita letak dia di sini. Oke, dia fungsi grease itu kan sebagai pelincir. Oke, sekarang seal nih dia dapat pelincir. Tapi masalah untuk seal nih, bila kita guna grease bearing, getah nih akan lembut, terlalu lembut. Sebab grease bearing nih tidak sesuai untuk bahagian getah. Dia tidak boleh kena getah. Getah nih akan lembut. Kalau pernah jumpa tuh kan, kalau kita tukar seal crankshaft, seal camshaft, minyak leaking, tapi bila kita buka seal tuh terlalu lembut. Dia tidak grip, dia terlalu lembut. Sebab seal yang dipasang tuh jenis yang ada di letak grease. Memang kita beli dia ada letak grease. Dia punya grease tuh jenis begini, jenis jernih begini. Jadi kita pun nampak, oh ada grease, jadi terus pasang lah kan. Tapi dia punya grease tuh tidak sesuai untuk getah. Kalau saya grease yang ikut di bearing tuh saya akan buang. Saya buang dia untuk mengelakkan grease tuh terlalu lembut, getah nih terlalu lembut sebab kena grease yang tidak sesuai untuk getah. Oke,
grease yang sesuai untuk seal, grease CV joint ataupun grease drive shaft. Ini yang sesuai untuk kita letak di seal nih. Ataupun rubber grease. Ada tuh rubber grease. Rubber grease tuh kalau pomen tuh dia tahu tuh rubber grease. Rubber grease tuh digunakan bila di bahagian dia digunakan di bahagian sistem brake. Kalau dia servis brake tuh kan, servis pump brake tuh supaya pump tuh tidak calar masa kita mau buang angin tuh kan, untuk mengelakkan dia calar sebab minyak belum sampai. Jadi komponen piston, getah di dalam pump brake tuh dia sapu rubber grease. Itu pun boleh kita letak rubber grease di sini. Letak rubber grease baru kita pasang. Tapi kalau rubber grease tuh tiada, saya syorkan guna grease CV joint. Jangan guna grease bearing. Gunakan grease CV joint. Ni grease CV joint. Apa-apa jenama, yang penting dia untuk CV joint. Oke. Kenapa grease ini sesuai untuk seal? CV joint tu, drive shaft tu dia ada getah. Dia ada getah. Jadi grease ni diisi di dalam CV joint tu, kasih lancar tu bearing, tapi dia tidak merosakkan getah CV joint tu. Drive shaft boot tu kan dia tidak akan melembutkan, dia tidak lembut tu, dia tidak rosak. Sebab ini grease dia sesuai untuk getah, maksudnya dia tidak merosakkan getah, dia tidak melembutkan getah. Kalau guna grease yang begini, kadang-kadang ada kedai itu dia bikin CV joint, dia tukar drive shaft boot, tapi dia tiada grease CV joint nih. Dia guna grease yang begini, dia sapu pergi dalam supaya CV joint tu jangan kering kan. Tapi jangka masa panjangnya getah CV joint tu dia lembut, dia kendur, lembut, sangat lembut. Tuh kalau pernah jumpa tuh kan getah tuh jadi lembut. Sebab dia guna grease yang tidak sesuai untuk bahagian getah. Dia guna grease bearing. Patutnya dia guna grease CV joint. Jadi kesimpulannya grease CV joint ni sesuai untuk seal. Oke, ambil nih grease CV joint ni. Grease CV joint ni letak dia di sini. Jangan banyak lah kan. Letak dia di sini. Jangan guna grease bearing. Oke, tujuannya nih dia melincirkan, dia melicinkan pergerakan. Nih. Oke, sudah kita letak tuh baru kita pasang. Contohlah, inilah camshaft baru kita pasang dia. Kita pasang ke camshaft tuh. Oke, jadi dia punya pergerakan tuh lembut sebab dia ada grease di dalam. Lepas tu grease tu pula dia tidak merosakkan getah nih sebab dia sesuai untuk getah. Grease CV joint. Kalau pasang seal supaya jangka masa seal tu panjang, gunalah grease CV joint kan. Kalau kita tidak letak grease, mungkin okey lah kita punya kerja tu 5 bulan, 6 bulan, setahun dia tidak akan bocor sebab seal baru kan. Tapi kalau kita tidak letak grease, bila dia keras, dia tiada pelincir di dalam ni, dia akan rosakkan tu camshaft. Camshaft tu akan tercalar sebab bila ni terlalu keras sudah, jadi dia tiada pelincir, camshaft tu akan tercalar. Okey, semoga perkongsiannya bermanfaat. Assalamualaikum.